Putingal to Big J. Big J, pabonda. Pasok. Fernandez for 3. Minsan mo hatag ni Buitan sa babaw. Tuyo ka daan. Bahala na. J. Grace pumihit. Kinaliwa. Ang ganda. Grabe. Watang na pwesto stinan. Hatag ni mo bola ni Apikas. What's up mga idol? Pupunta tayo ngayon sa WHC Basketball Tournament na championship game. Ito na hinihintay ng mga idol natin, championship game ng 35 up category. So ang venue nila is nasa Catholic Cathedral College. So bakbakan ito ng magagaling sa Crushers. So tara, let's go! So ayan, nandito na tayo mga idol sa sa WHC Championship game. Let's go! Yung inabangan ng lahat, championship game. Thank you sa WHC sa pag-invite sa atin. Tara, let's go. Pasok tayo mga idol. Idol. Shout out idol, no? Nabakbakan to. Mating pa si Coach. Shout out coach. Hey, siapa tu? Tahu ya. PCB. Number one PCB. Number one. Followed by everyone in New Zealand. Thank you. See you coach. Pinoy Basketball. Shout out. Ang ating idol. Insurance. And Living James Gilmore, Living Insurance. Thanks bro for coming bro. Yes. Na tayo mga idol. Championship game na tayo, championship game. Padre, si Aaron, kuha mo na siya Aaron. Sugbo Classic. PCB! Idol. Hilardo. Fernandez. Idol yan. Hindi rin ang lagyan mo dyan. Idol. Ayan tayo sa pagtik naman to. Pagtik. Pasok na po. Ala, dapat Kung na gusto to. mo maglista rito, pwede mo. Natin. Tanoy. Mina. 2 points. Tingal. Tukanoy. Big J. Wala. Mina. 2 points. Grabe tong Mina na to. Ibang klase. Pero kilig mo na ito. Baka manila. Galing. Mina, may foul basket ka. Who's foul rep? Mina, Torreliano, corner, 2 points. Tanoy, 2 points. Fernandez. Tanoy, huli ni Maranga. Anticipated. Mina, lumipad, wala, Ulakan, Agawan, Derosan yan eh, baka si Derosan yan. Tigay, side step, 2 points, grabe. Tanoy, pawakan, Fernandez pumihit, Fernandez pa rin, grabe ano. Tanoy, ang ganda ng pasa kay Derosan, Derosan. Putingal to Big J, pabonda, pasok. Wala na kami, BJ, corner,
Grabe. Table. Nandito po si James Gilmore for Live Insurance. Hernandez! Paramdam na. So Fernandez, dire-diretso. Wala. Maranga. 2 points. Time out. Manuel. Corner. Wala. Ay, grabe na ito. Lumipad. Kanoy. 2 points. Iba na ang malaki. Iba na. Okay na? Kompleto na. Yan. Ayan na. Grabe ang pagkaan. Jay Chris. 2 points. Nakapasok lang. Hindi magpo. Agawan. Haras. Distil. Ayan na. Kanoy. 2 points. Last 2 minutes. Play-on po tayo, play-on. Igot, Tungilando. Ganda ng pasa. Ganda rin ang tira. 2 points. Diyan. Bigay. Michael Dumati. Jay Grace. 2 points. 30 pa ka. Ganda ng pasa sa Malanga. Ang ganda lang 2 points. Elando. Jay Grace pumihit. Kinaliwa. Ang ganda. Grabe. Single digit na lang. Igot. Stay. Tira. Elando. Maranga. Ganda ng papas. Grabe. 2 points. Awan ni Dirasan. Binato. Ang puso dalawa. Grabe. 2 points. Hernandez. Big. Drive to Maranga. May ball. Basket. Pustangan. Kondisyon kayo. Kanoy. Big. 2 points. Ayan na. Pag-aalis na. MVP. Arellano, ayun na naman. Pasit na yung minusutingan. 2 points. Igot. 2 points. Basic. Jay Chris. Maranga, libre. 2 points. Ito na ball game po tayo. Fernandez for 3. Tatlo na lang po. Bumawi. Kani mang inaabol. Barangka. Nice pass. Elato. 2 points. Last 2 minutes. Arellano libre. Grabe. Fernandez for 3. Perez, 53-56 sa score. Lamang ng tatlo ang pag-take. Ganda na screen. Igon. Fernandez. Hernandez. 13 seconds. Lugo. Barangka. Nice pass, oh. Wala. Walang tingin. Hernandez. 2 minutes. Fernandez for 3. Pantapra. Wala. Agawan. Fernandez. Tingnan. 2 points. 5 points. Lugo. For 3. Pasok. 1 minute na lang, 56-58. Dalawa lang po ang inaabol na suntok. Dalawa. Igot. Igot nakalusot. Igot. 6 seconds. Grabe, naglaman na to. Kasi hindi kayo gumagalaw eh. Tabla po, tabla. Sambawi. Ito na, 58 all tayo, 58 all. 1 minute. Arellano. Tukanay. Ang ganda ng pasa naman.
white ball tayo. White ball tayo. White ball, white ball, white ball, white ball. Tara, 58 all tayo, 54 seconds. 58 all, 58 all. Grabe, wala ka na to. Ba talaga, championship game. Tingnan, wala. Agawan. Kanoy. Wala. Fernandez. Hindi siya mo hatag ni Buitan sa babaw. Tuyo ka daan. Bahala na. Alalaya, puitek. Hindi siya mo hatag ni Buitan sa babaw. Tuyo ka daan. Bahala na. Alalaya, puitek. Baliktad lang, baliktad. Labang na ano, sugpo. 2 points. Last 40 seconds. 60-58. Tumbina. Mina. Side step. Wala. Agawan. Kanoy. Agawan. Ay, bangko. May foul. 28 seconds, 60-58. Sila. First attempt. Katalan. Time out. 59-60, 59-60, 28 seconds. Okay, 60-59, lamang yung block. 26 seconds. Lugo. Dire-diretso. Wala. 60-59, 17 seconds. 60-59, lamang yung block ha. Lamang ang sumbong klasik. Sa pagtik. Pasok. Baliktad na, 30 seconds, 30 seconds. Binato. Fernandez. Fernandez. Wala, 4 seconds. 4 seconds na tayo, 4 seconds. Wala. Congratulations to Sumbong Classic. Plus, grabe ganalaman. Congratulations, Sumbong Classic. Champion, walang iba ang Team Sumbong Classic! Sugbo! Congratulations, Sumbong Classic! Congrats! PCB!